नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखिए किस तरह से बंगाल में वोटिंग हो रही है और बूथ कैप्चरिंग करके बीजेपी का जो सिंबल है उसे ढक दिया गया है किसी टेप मार करके। और जो अधिकारी एक आए हैं वो उनको कैसे डांट पड़ रही है और कैसे उनको सस्पेंड करने की बात चल रही है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए और देखिए। ऐसे ऐसे वोट चल रहा है, ऐसे ऐसे वोट चल रहा है बीजेपी का। अब हटाइए हटाइए ऐसे সাসপেন্ড করে ছেড়ে দেবো, সাসপেন্ড করে সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সাসপেন্ড করবো, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। ऐसे ही करके यहाँ पे कोलकाता में टीएमसी जीत पाती है, नहीं तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं जीत पाती। তুমি এখানে কি করছো? এই অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন। কি করছে? আপনারা কেউ জানেন না তো? আপনি এই ফার্স্ট পোলিং আপনি 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 জানেন না একটা ইভিএম এতে আছে, ইভিএম চেক করতে হয়। হ্যাঁ আপনি দেখলেন তো ব্লক করা ছিল? ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? আপনারা দেখেছেন সবাই? ব্লক করা ছিল, ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? দেখেছেন তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে।